I don't want to eat anything anymore, and it's not in an eating disorder way. It's in a everything is made out of chemicals and tastes like plastic now. Tahukah Anda, ada satu hal yang bisa bikin bule bengong, melongo, bahkan sampai mau nangis haru saat tinggal di Indonesia. Bukan karena keramahan orangnya, atau bukan karena keindahan alamnya. Tapi ada satu yang lebih sederhana, yaitu soal makanan. Ya, makanan Indonesia memang tidak ada duanya. Harganya yang murah, variasinya yang banyak, serta rasanya yang begitu lezat, memang jadi primadona bagi bule mancanegara. Banyak bule yang dibuat takjub dan kagum dengan makanan Indonesia yang begitu murah namun memiliki rasa yang lezat. Let's show you exactly how much it costs to eat local in Bali. So I'm going for this one and it's 38k, and Joe's getting a nasi goreng which is the same price. And then some drinks are like 30p and some of these are like £1, which is so affordable, and there's all the prices on here for like the things as well. Okay, so we have our food. I got the chicken noodles and Joe got fried rice. This meal costs us £1.70 each, less than £2 for lunch. So you could also get the other options where you pick and choose from the pre-made stuff, but it's a little bit cool. So, and for a single. Portions of plastic. Hal-hal seperti ini, bagi bule begitu menakjubkan. Bagi kita orang Indonesia, makan sayur asem, lalapan, tempe goreng, sampai ikan bakar di warung mungkin sudah hal biasa. Tapi bagi bule, pemandangan ini bisa bikin kaget. Karena apa? Karena semua makanan Indonesia dibuat dari bahan real food dan harganya sangat murah. Ini yang bikin mereka sumringah ketika mencoba hidangan Indonesia. Bahkan, saking bersemangatnya bule-bule mencoba hidangan real food Indonesia, sop buah pun sampai menjadi favorit bagi banyak bule. Ais teler. Reminds me of huche. Really similar to the Japanese huachi. Just not as many fruits, but this is so good. I love. There's some fruits in it. There's like raspberry. This reminds me so much of huachi. There's even mango in it. This is literally the Indonesian version of huachi. This is amazing. This is better than the huachi I made actually. Hal-hal seperti itu bikin banyak bule mancanegara termasuk dari Amerika iri dengan Indonesia. Karena apa? Karena di sana, makanan real food dan makanan sehat harganya sangat mahal. Kebanyakan supermarket di sana dipenuhi dengan makanan kemasan, makanan instan yang penuh pengawet dan gula tambahan. Bahkan tak jarang, banyak makanan kemasan di sana yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetis, yang mana hal ini sangat tidak sehat jika dikonsumsi berkepanjangan. Banyak warga lokal di sana yang dibuat mau nangis karena kondisi ini. Bahkan gak segan-segan, mereka bilang makanan Amerika rasanya kayak plastik. I don't want to eat anything anymore, and it's not in an eating disorder way. It's in a everything is made out of chemicals and tastes like plastic now way. I don't know what's been going on the last few months, but every next meal just tastes more and more synthetic than the last. It's disgusting. I'm like I'm literally sitting here. I'm very hungry, and everything I'm going through my brain that I could possibly eat, that's disgusting. That's disgusting. That's disgusting. All were my favorite foods a few months ago. That and just choosing what to eat. Do I want the cancer-causing chemicals, or do I want the chemicals that are going to cause my blood not to clot in 5 years? I make jokes with my roommate all the time about how I wish I could just have a cube of nutrients that would keep me alive. I'll take my little foodie cubie and be good. And I'm lazy. I cannot be Nora Smith. I will keep purchasing the food and eating it to stay alive, but I'm not happy about it. Once again, not in an eating disorder way. I have a healthy relationship with food. All the food is nasty. All the food is poison. That is my problem. The food is trying to kill me. Segalanya terbuat dari bahan kimia, dan rasanya seperti plastik. Ya, kalimat ini sering diungkapkan oleh banyak sekali warga Amerika di sana.
Karena makanan seperti inilah yang bisa mereka dapatkan setiap hari. Inilah yang bikin bule sampai mau menangis. Mereka terbiasa membayar mahal hanya untuk sekedar makan sehat. Lalu tiba-tiba di Indonesia mereka bisa makan makanan alami setiap hari dengan biaya yang sangat murah. Perbedaan ini terasa seperti langit dan bumi. Di Indonesia, ada banyak sekali variasi makanan sehat yang menggunakan bahan langsung dari alam. Apalagi dengan warisan kuliner yang luar biasa kaya, hampir setiap daerah punya menu khas yang sehat dan berbasis real food. Contoh saja pecel. Bagi kita orang Indonesia mungkin ini adalah makanan biasa. Tapi bagi bule, pecel itu luar biasa. Karena piring mereka penuh sayuran rebus, kacang-kacangan, dan protein nabati. Semua sehat, semua real food, dan mereka bisa dapatkan ini di pinggir jalan. Kalau di Amerika, mereka harus mengeluarkan belasan dolar untuk mendapatkan hidangan yang sama. Ya, maka bukan hal yang berlebihan jika mereka iri dengan Indonesia. Bahkan sampai mau menangis setelah melihat betapa mudahnya mendapatkan hidangan real food di Indonesia. Bahkan beberapa ada yang sampai bilang begini, kalian orang Indonesia benar-benar beruntung. Makanan sehat di sini seperti udara. Ada di mana-mana, tinggal hirup, tinggal nikmati.